Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Suara saya jelas gak ini? Jelas. Baik, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali bertemu di media online. Mudah-mudahan di pagi ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sebuah rizki berupa tambahan hidayah, tambahan keimanan, serta akhlak yang baik dan pensucian jiwa dari kita semuanya. Salawat dari salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkahnya. Baik, mengawali kajian sesi pertama ini seperti biasa membaca surat Al-Fatihah dan penekanannya pada hukum idhar di ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nunnya dibaca tidak memantul dan harus dibaca gunnah. Ya, nun ketika sukun gunnahnya dimunculkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai terasa getarannya di pangkal hidung yang disebut dengan khaisum. Ya. Selanjutnya nanti dibaca, kalau hafal dihafalkan surat Al-Jazalah, Pak Haji ya? Iya. Oke. Silakan dimulai dari Haji Ismail. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ulang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya punten, shad tasdidnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Zalzalah. Ini ya Tatiana. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha
yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Silakan selanjutnya. Pak Budi. Nanti catatan untuk di ayat yang ke-7 dan ke-8-nya untuk idghamnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ di idghamnya disempurnakan. Oke. Selanjutnya Pak Budi. Silakan Pak Budi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idin yasturun nasu astata liyurau a'malahum وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Pak Ahmad. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha yauma idi yasdurun nasu astatal liyuro a'malahum
Faman ya'mal misqala darratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Insyaallah. Pak Iskandar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sulsilatil ardu silsa hadis barahabian rabbaka wahalaha yauma isin yasdurun nas washtatan biura'a malahum wa man ya'mal miskala sarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala sarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala darratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala darratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Medrita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masya Pak Supeno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bu-nya tidak dilepaskan. Wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awkhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum wa man ya'mal mithqala pokoknya panjang. wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iya. Pak Armi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallah. Hasanatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi
yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bala Ode. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu askalaha wa qala al insanu ma laha yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu astata liuraw a'malahum faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa may ya'mal miskala zarratin syarran yara. Sadaqallahul azim. Pak Samsul. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Yauma idzi ya-nya idzi idgham digunakan. Yauma idzi yasdurun nasu. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw astata jama'atan. Yauma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul adzim.
Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah semua Tat. Baik, coba. Saya akan bacakan, ditalkinkan, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hanya diringankan zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kho-nya di tenggorokan, bibirnya tidak dimonyongkan, tidak wa'akh,
tidak monyong, tapi wa akhrajatil laha Akhrajatil wa qala al insanu ma laha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, baik. Dalam tafsir Sahih Tafsir Ibnu Katsir, Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan tentang surat Al-Zalzalah adalah yang menggambarkan tentang peristiwa kelak pada hari kiamat, ya, dengan ya goncangan bumi dengan mengeluarkan semuanya, ya isi-isinya, dan waktu itu manusia dalam keadaan bingung sebagaimana dalam surat Al-Hajj itu kan, ya Yohannas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tadhhalu yauma tarawunha kullu murdiatin amma ardu'at wa tada'u kullu dati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kata Allah, hai manusia, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat suatu hal yang sangat dahsyat. Kamu saksikan manusia dalam keadaan bingung, ya, sampai seorang wanita yang menyusui anaknya melemparkan bayinya. Padahal kan kita tahu bahwasanya kondisi yang paling ya nyaman ya ketika seorang ibu menyusui anaknya, sampai suara halilintar pun dia akan mendekap bayinya, tetapi di kondisi itu sampai dia tidak sadar melemparkan bayinya. Dan kamu menyaksikan manusia dalam keadaan mabuk padahal dia tidak mabuk, tetapi karena siksaan Allah demikian keras. Dan yang diceritakan adalah yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan mengabarkan, maksudnya dalam hadis yang sahih, bumi akan bercerita. Bumi yang kita injak hari ini, ya kita pandang ini adalah benda mati, padahal banyak Al-Quran menyebutkan tentang dialog Allah dengan bumi. Bisa dilihat dalam surat Fussilat di ayat yang ke-11, ya Allah, wa qala laha wal ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in. Dan Allah berkata kepada langit dan bumi, kata Allah, datanglah kalian berdua secara suka maupun terpaksa. Maka keduanya berkata, kami datang kepadamu dalam keadaan taat ya Allah. Ini dialog antara Allah dengan bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kadang Allah menggambarkan bumi yang kita pandang tidak bisa berbicara, tetapi banyak ayat Al-Quran menjelaskan dialog antara Allah dengan jagat raya ini. Seperti dalam surat Al-Ahzab juga, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi fa'abaina ayyahmilnaha
wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah menawarkan amanat berdialog pada langit, kepada bumi, gunung-gunung semuanya menolak. Ya, dan enggan untuk mengembannya. Ini juga ya bisa dalam Al-Ahzab itu ya. Juga dalam surat Fussilat juga tentang peristiwa berbicaranya kulit. Ya, disebutkan ya wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Dan ketika didatangkan saksi maka berkatalah ya mulut ya apa namanya semajau kau syahida alaihi sam'ahum wa absaruhum, matanya, telinganya semuanya menjadi saksi dan kulitnya pula. Akhirnya orang yang dipersaksikan perbuatannya mengatakan, hai kulit, kenapa engkau malah justru menjadi saksi memberatkan? Ya, kulit mengatakan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang memberikan kemampuan untuk berbicara di mana dulu tidak pernah berbicara. Dan hari ini pun ya di surat Al-Zalzalah di hari kiamat akan berbicara. Maka dari sini para ulama menyebutkan disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah itu berpindah-pindah tempat. Jadi sebetulnya bukan sunnah kedudukan pindah tempat itu dalam sholat sunnah bukan sunnah tapi mustahab. Mustahab itu adanya dalil yang sifatnya umum, bukan secara rinci, umum, yang dijadikan istinbat oleh para ulama ketika bumi bercerita, mengabarkan, maka hendaknya kita berpindah tempat agar banyak saksi yang pernah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dengan cara setelah sholat fardu itu dengan diselingi dengan berzikir atau memang pindah tempat. Pindah tempat itu sebetulnya bukan maknanya posisi yang pindah tempat. Sebagian para ulama mengatakan tetapi posisinya di tempat dia sholat juga diperbolehkan. Tidak usah cari tempat lain. Yang dimaksud terpisah itu adalah dipisahkan antara sholat fardu dengan sholat sunnah dengan cara berzikir. Ketika seseorang setelah sholat fardu lalu berzikir, kemudian dia sholat di tempat itu lagi, itu termasuk juga bagian dari mustahab. Ya, yang nggak boleh itu habis salam langsung sholat sunnah. Ya, tapi boleh silahkan tukeran. Ya, tapi kalau dirasa mengganggu, lebih baik di posisi dia duduk saja. Dia anna rabbaka awhalaha, karena Allah lah yang memerintahkan. Awha artinya amara, memerintahkan ya bumi waktu itu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, dan pada hari itu manusia akan yasdur ini ya punggung. Artinya dia akan keluar gundukan tanahnya dan manusia akan bangkit dari kuburnya secara ashtatan, secara jamaatan afwajan, bergerombol. Tetapi ruh yang baik akan dipertemukan dengan ruh-ruh yang baik. Ruh-ruh yang jahat akan dipertemukan dengan ruh-ruh yang jahat. Ya, jiwa-jiwa yang rusak, yang bermaksiat akan dikumpulkan semuanya. Makanya pada hari kiamat nanti orang yang mengabaikan sholat, yang orang yang meninggalkan sholat, tidak menjaga masalah sholat, akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Qarun, Haman bin Ubay bin Khalaf pada hari kiamat nanti untuk menyaksikan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang kebaikannya walaupun setitik. Ini ayat ke-7 dan ayat ke-8, ayat yang menggambarkan bahwasanya Allah itu demikian detail. Allah demikian ya memperhitungkan sekecil apapun. Maka para ulama menyebutkan ketika Hasan Al-Basri mendengar banyak orang mencerca, menghina Abu Yusuf, seorang gubernur Madinah, Hajjaj bin Yusuf, ya As-Saqafi. Dia adalah orang gubernur yang banyak membantai para ulama. Dan waktu itu banyak yang mencibir, melaknat
perbuatan Hajjaj Ats-Tsaqafi yang ketika itu sudah meninggal setelah membunuh seorang ulama Urwah bin Zubair. Said bin Zubair maksud saya. Dan Hasan Al-Basri memberikan sebuah nasihat tentang ayat ini. Ya, sesalilah janganlah kalian mencerca, menghina keburukan orang lain. Kelak pada hari kiamat kamu akan dapati dalam catatan kitab kalian yang terkecil dari dosa yang kalian lihat jauh lebih kalian sesali dibandingkan keburukan-keburukan orang lain. Ini perkataan dari Hasan Al-Basri. Artinya Rasulullah mengatakan la tahtaqira mukhiratud dzunub. Janganlah kalian memandang remeh tentang dosa-dosa kecil. Ya. Bahkan Hasan Al-Basri mengatakan dosa kecil tidak akan dosa besar tidak akan terjadi ketika dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dia senantiasa mengabaikan. Ya. Bahkan kalau ranting dikumpulkan satu lembah itu cukup membinasakan seseorang ketika itu dinyalakan api. Maka perhatikanlah dosa-dosa kita, ya, walaupun kita memang setiap waktu dalam keadaan pasti salah, tetapi jangan sekali-kali kita meremehkan masalah dosa, apalagi melaksanakannya dengan kezaliman, karena maksud saya kesombongan. Karena perbuatan dosa yang diiringi dengan kesombongan ini mahjub, dia tidak akan mendapatkan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis, dia sombong. Ya, dia melanggar perintah Allah lantaran kesombongan. Berbeda dengan Adam. Adam alaihissalam melakukan pelanggaran lantaran karena memang syahwat. Ya, dan Allah perlihatkan kepada kita iblis tertahan, tertolak dari istighfar, sedangkan Adam justru malah mudah melaksanakan istighfar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun setitik, ya, dzarrah adalah setitik debu yang kita bisa saksikan, masih bisa saksikan. Karena dzarrah, ya, walaupun kita teknologi hari ini menyaksikan ada yang lebih kecil daripada satu titik debu, yaitu mungkin atom, tapi penyebutan kata dzarrah dengan atom ini tidak makruf di kalangan bangsa Arab, karena ayat ini ditunjukkan untuk bangsa Arab yang waktu itu tidak mengenal teknologi. Artinya mereka mengatakan dzarrah itu sekecil semut yang paling kecil, atau setitik debu atau pasir yang terkecil yang itu masih bisa terlihat oleh mata mereka. Karena ayat Al-Quran memang menyebutkan, kalaupun nanti ditafsirkan dengan makna lain yang lebih kecil, yaitu atom, silahkan saja. Tetapi makna dzarrah adalah setitik debu yang terkecil namun masih bisa terlihat oleh mata. Ya. Itu saja yang terpenting untuk kita semuanya, iringi setiap kebaikan, keburukan dengan kebaikan, karena innal hasanat yudhibna sayyiat, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan iringi setiap ibadah dengan istighfar, terlebih kelalaian-kelalaian, ya, waktu yang pernah kita lewati jangan sampai juga terlewati tanpa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini gambaran atau tafsir dari tafsir Ibnu Katsir yang saya sadur dari kitab, ya, Misbahul Munir karya Imam Ismail Ibnu Katsir yang ditahqiq oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Dilanjut ke sesi kedua, yaitu melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Halaman berapa ya tadi? 219. 220 sekarang, Pak. 220 ya. 219. 220. Sekarang 220. Ya. Ayat surat apa itu? Yunus. 10 Yunus. Ya. 2210. 2210. Ayat 98. 98. Ya, 220, Pak. 220 bukan 2210. Falaulah.
Falaula. Satu halaman lagi. Falaula kanat. Ya. Falaula ya itu. Mangga silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula kanat qaryatun amanat Fanafa'aha. Walaula kanat Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasafna ankum adabal khizyi fil hayatid dunya fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahin walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma turnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun fahal yang taziruna illa misla ayyamil ladina khalau min qablihim qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin thumma nunajji rusulana thumma nunajji rusulana walladina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi sakkim min dini fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idam minaz zalimin. Sadaqallahu alazim. Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illahu wa in yuridaka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil. Wattabi ma yuha ilaika panjang. Wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat milatun hakimin khabir. Allah ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana illa ajalim musamma wa yu'ati kulla dzil fadli fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasanuna sudurahum liyastahu min ala hina yasta'suna siyabahum ya'lamu ma yusirruna ala hina yasta'suna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bijatis sudur. Sadaqallahul azim. Pak Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa sutaudaha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyamin wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in kunta innakum mab'usuna min ba'dil mauti la yaqulunna alladzina kafaru la yaqulanna alladzina kafaru
in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatil la yaqulunna ma yahdisu ala yawma ya'tihim laisa masrufan anhum wa ma haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in adaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wala in adaqnahu na'ma'a ba'da darra'i massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Illa alladhina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wadaikum bihi sadruka ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Innama anta nadhir. Wallahu ala kulli shay'in wakil. Pak Iskandar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakuluna naftara qul fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unsila bi ilmillahi wa an la ilaha illahu wa hal antum muslimun. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatlu syahidun minhu wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih
Wa man yakfur bihi minal ahsabi fannar mau'iduh. Fala taku fi miryatin min innahu haqqu min rabbika walakinna aksaran nasi la yu'minun. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi katsiba ulaika yuraduna ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kasabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alad dhalimin. Allazina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Sadaqallahu lazim. Pak Sofyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah min awliya yudha'afu lahumul adab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Matalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani matala afala tadhakkarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nazirum mubin. Alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan. Ulang. Faqala al-mala'ul ladzina, mala'ul pendek. Mala'nya pendek. Fa ya. Ya. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illal bashara. Illa bashara. Nafas dulu. Ya.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا Basyaram mislana. Kalau mau berhenti di situ. Oh ya. Ya di mana panjang tuh. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا الذين هم أراذلنا بادي Ra'i. Ada ya-nya, ra'i. Ya, ulang. Illal ladzina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadun wa ma nara lakum alaina min fadlim bal nadunna min fadlim bal nadunnukum kadibin. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi wa ummiyat indihi wa min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Sadaqallahul Medrita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allahi wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadakkarun. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malaku wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum layyutiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni dallaminad dolimin. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aksarta jidalana fatina bima ta'iduna in
minas shadiqin. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'a ma antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Am yakuluna iftarah qul ini iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni illadzina zalamu innahum mughraqun. Sadaqallahul azim. Pak Cepi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in taskhuru minna fa inna naskhuru minkum kama taskhurun. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi ajabun yukhzihi wa yahillu alaihi ajabun mukim. Hatta ija amruna wa farat an-nuru qulna mil fiha min kulli zawjayn isnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa qala rakabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun nuhnya panjang nuhurram nuhunib nahu. Iya. Wahia tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun ibnah wa kana fi ma'zili ya bunayyarkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi panjang ya. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma qala la asimal yawma min amrillahi illa
min amrillahi illa marrahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mugraqin wakila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa wagidul ma'u wa qudiyal wastawat alal judi wakila bu'dal lil qaumid dhalimin wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Pak Supono. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholihin fala tas'alni ma laisa laka bihi inni a'izzuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Ila ya Nuh bit qala Nuh bit bisalamin minna wa tarakatin alaika wa tarakatin alaika wa ala ummamin mimman ma'ak wa ummamun sanumati'uhum thumma yamussuhum minna azabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibatal lil muttaqin. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa alal ladzina fataruni afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bait Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayinati wa ma nahnu bitariki alihatina angkaurika wa ma nahnu laka bimu'minin. Sadaqallahu. Pak Armi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In taqulu ila taraka ba'du alihatina bisu
Qala inni ushhidullahu washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi faqawman ghairakum wa la tadunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Wa tilka dun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah. Ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib. Walu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an ta'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi shakkim mimma tad'una ilaihi murib. Sadaqallah. Hasanatun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituhu fama tazidunani ghairu takhsir. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب صدق الله العظيم. Wala ode. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajur. A'alidu wa ana ajur. Dunya pendek a'alidu wa ana ajuzu. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa haza balis sayha. Ba'li shaykha an inna haza lasay'un ajib. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Falamma zahaba an Ibrahim ra'u wa ja'athul busra yujadiluna fi qaumil lut. Inna Ibrahim lahalimul awwahu munib. Ya Ibrahim a'ridu an haza innahu kad ja'a amru rabbik wa innahu atihim azabun khairum mardud. Walamma ja'at rusuluna aw lutasi abihim pada kabihim
zar'an wa qala hadza yaumun asib. Faja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fatakullallah wala tuhzuna fi fattakullah wala tuhzuna fi dayfi alaysa minkum rajulun rasid. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nuzid. Qala law an wa innaka lata'lamu ma nurid. Qala law annali bikum quwwatan au awi ila ruknis sadid. Qala ila ruknin sadid. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bikit'i minat layli fala yaktafi minkum ahadun illam ra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahum subh Inna mau'idahumus subh subhu alaysa subh alaysa subhu biqarib. Sadaqallahul azim. Pak Samsul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha shafilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mundud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya minal zalimina biba'id. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni أخاف عليكم عذاب يوم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا في الأرض مفسدين
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Sadaqallahul Nur Hasanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la yajzimannakum siqafi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutim minkum biba'id wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arahti a'azzu alaikum minallah fattahattumuhu wara'akum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi malu ala makanatikum maknya pendek. Wa ya qaumi malu ala makanatikum inni amil saufa ta'lamuna man ya'tihi adzabu yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib.
Walamma jaa amruna najjayna Su'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'allam yaghnaw fiha ala bu'dal Madiyana. ala bu'dal limadayana kama ba'idat Tamud walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Sadaqallahul azim. Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bi'sar rifdul marfud Dzalika min amba'il qura naqussu 'alaika minha qa'imun wa hasid wa ma zalamnakum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma jaa'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tatbib wa kadzalika ahzu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna ahzahu alimun syadid. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa azabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu taqsun Nafs. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك fa'alun lima yurid.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya sudah semua, Tat. Ya. Masih ada 8 halaman lagi kalau mau ke habis jus. Iya. Gimana yang lain? Cukup atau gimana? Sudah jam 8. Iya. Saya kira cukupkan lah insyaallah. Ya, cukup ya. Ya. Nanti insyaallah karena memang perkiraan ada sekitar 8 pertemuan lagi ke Ramadan ya, kalau tidak salah 2 bulan lagi kita. 65 nanti hari. Nanti paling nanti untuk baca Al-Fatihah saja, untuk surat pendek kita ya ganti dulu, nanti kita fokus untuk bisa sampai bacaan ke selesai ke 30 juz hingga awal Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa diawali di surah Al-Baqarah lagi. Amin. Nanti insya Allah untuk di awal Ramadan mudah-mudahan bisa awal juz di surat Al-Baqarah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ya kesempatan untuk kesekian kali lagi bisa berjumpa dengan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa salimhu minna mutaqabbala. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, al-afiyah yang untuk bisa kembali ya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang ya menjadi primadona dalam sebuah peribadatan. Ya itu saja mungkin ya harapan terbesar kita ya di waktu yang akan datang berjumpa dengan Ramadan, itu saja. Amin. Sekian ya, wallahu a'lam bishawab. Ya saya mohon maaf ya apabila ada kekurangan dan yang lainnya. Ya izin undur diri. Terima kasih banyak pada Pak Haji Ismet dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, pertemukan lagi kita di pekan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Ustaz. Wah, sama abu-abu terima